Une histoire que j'avais pratiquement oubliée m'est revenue l'autre jour. L'histoire du dieu Indra et son combat contre le redoutable serpent Vritra. Vritra avait pris toutes les rivières du monde en otage, ce qui entraîna une grande sécheresse. Indra n'a réussi à libérer les eaux qu'en détruisant les 99 forteresses de Vritra et en tuant la bête. Les prêtres diraient que c'est un sacrilège. Mais pour moi, ce conte a un sens caché. Je fais face à Vritra, seul. Et ce monstre est le grand mensonge que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Les 99 forteresses représentent les petits mensonges qui sont encore enfouis dans mon âme. La peur irrationnelle de la corruption, mon dégoût pour la violence et cet intérêt déplacé pour le bien-être des soi-disant innocents. Ce n'est que lorsque je détruis ces forteresses intérieures que je libère la grandeur qui se trouve en moi et que je deviens un dirigeant dont le nom sera connu pendant des millénaires. Pour ce faire, je dois voir plus loin que mes ennemis traditionnels. Loin, au nord-ouest, se trouvent les terres du Bengale. C'est là-bas, où les eaux sacrées du Gange rencontrent l'océan, que j'accomplirai mon plus grand triomphe. J'ai annoncé une marche sur l'empire Pala qui règne sur le Bengale. Le général Arayan est déjà en route à la tête d'une grande avant-garde. Ensemble, nous rapporterons les eaux sacrées du Gange sur les terres Chola pour que les dieux puissent bénir notre royaume. Et ce faisant, si je peux vaincre l'un des plus grands empires du monde connu, alors tant mieux. Le voyage qui nous attend sera long et laborieux. Mais gardez le moral, soldats.
Une fois que l'empereur du Bengale sera mort sur le champ de bataille, vous boirez tous au fleuve sacré du Gange. Nos soldats manquent de provisions, empereur. Puis-je suggérer une excursion rapide dans la campagne pour faire quelques pillages? Les paysans ont d'excellentes réserves de nourriture à cette époque de l'année. Le bruit court qu'une vaste force Chola marche sur les terres. Pensez-vous vraiment, Rajendra, que votre armée d'Avorton peut se mesurer à l'Empire Pala? Si ma mémoire est bonne, vos prédécesseurs ont connu quelques dégâts. Le royaume de Kalinga est le premier obstacle sur notre route. Nombre de leurs soldats sont dispersés dans la campagne. La ville devrait donc être simple à conquérir. Les Cholas sont là. Verrouillez les portes. Quittez vos postes. Je veux dire, défendez la ville au péril de vos vies. Shiva, sommes-nous vraiment condamnés? Kalinga nous appartient. Reposons-nous et soignons nos blessures avant de poursuivre notre marche. Il semble que le roi Indrarata a détalé en voyant nos forces à l'horizon. Il se terre actuellement dans une petite forteresse dans les montagnes et prévoit de nous attaquer par derrière une fois que nous aurons quitté la ville. Si nous le tuons, nous pourrons anéantir le peu de résistance qui y reste. Il paraît que vous avez capturé Kalinga, Rajendra. Moi aussi, vous savez, j'ai marché sur une fourmi ce matin, mais je ne m'en vante pas. Un navire rempli de ressources est arrivé de Thanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. உங்கள் சித்தம். சரி. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா, சரி, இந்த சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். சரி. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. சரி. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. உங்கள் சித்த ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை?
சரி. பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. சரி, அப்படியே. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. Épargnez-nous! Tuez Ungle plutôt Sisal les gens Yara de l'autre Mepogiri. village là-bas! Ils ont plus de nourriture que nous! சரி. ஆயுதத்தை எடு. Un navire rempli de ressources est arrivé de Tanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. என்ன கட்டளை? சரி, இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். சரி, அப்படியே. இந்த கணமே முன்னேறு. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. அப்படியே ஆயுதத்தை எடு. சரி. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். சரி. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். சரி, இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். சரி, சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். சரி. சரி, சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். சரி, சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். முன்னேறு.
சரி, உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir rejoint les Chalukyas quand ils se battaient contre vous, Rajendra. Une bonne chose aurait été de réduire Thanjavur en cendres. Un navire rempli de ressources est arrivé de Thanjavur. என்ன கட்டளை? Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. ஆயுதத்தை எடு. Voilà des propos forts pour un homme dont la poitrine est சரி, percée இந்த d'une கணமே flèche. போகிறேன். Cependant, pour que ces mots aient un sens, il faut agir en conséquence. Une mort courageuse ne compense pas une vie de couardise. என்ன கட்டளை? உங்கள் அப்படியே. சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. சரி, சரி ஐயா. சரி ஐயா. சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. சரி, இந்த கணமே போகிறேன். Utkala se tient devant nous. Ses murs épais et ses forêts denses représentent de formidables défenses. Peut-être pourrions-nous trouver un moyen plus aisé d'y pénétrer. Jamais les murs d'Utkala n'ont été franchis auparavant. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils tomberont. என்ன கட்டளை? Ces vieux trébuchets peuvent encore servir un peu. Utilisons-les pour briser les défenses d'Utkala. Le bois de ces machines était complètement pourri. C'est étonnant qu'elles aient résisté aussi longtemps. Utkala est à nous. Mais nous ne pourrons pas rester ici longtemps. உங்கள் Renforçons சித்தம். notre armée சரி et ஐயா. affrontons l'empereur du Bengale au combat. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். Il y a quelques semaines, des bandits ont volé une relique de notre monastère. En tant que nouveau souverain, nous vous demandons de la Ungal restituer. sittam. பாய்ந்து தாக்கு. இந்த கணமே போகிறேன். Un navire rempli de ressources est arrivé de Thanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. என்ன கட்டளை? உங்கள் சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? சரி, உங்கள் சித்தம். கணமே போகிறேன். C'est bon de te revoir, Rajendra. Maipala a déployé son armée sur le champ de bataille et se prépare à attaquer. Mes soldats et moi avons bien exploré la région. Nous ne combattrons donc pas à l'aveuglette.
Nous devons nous dépêcher de sécuriser notre position. Préparez-vous au combat. À la fin de cette journée, nous laverons le sang de nos ennemis dans les eaux sacrées du Gange. என்ன கட்டளை? சரி, இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. சித்தம். முன்னேறு. சரி ஐயா. என்ன கட்டளை ஐயா? சரி. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. சரி. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. சரி. உங்கள் சித்தம். Qu'ont ces moines de ne pas conserver une trace de leurs artefacts sacrés? Bon, tant qu'ils nous récompensent pour notre peine. Ma dynastie a appris il y a longtemps à ne pas entreprendre de campagnes extravagantes comme la vôtre, Rajendra. À présent, nous allons inculquer cette même leçon au Chola. Envoyez les ratas! J'ai déjà pleuré la mort d'innocents. Mais je dois me rappeler que ces paysans ne le sont pas vraiment. Par faiblesse, ils se sont laissés manipuler par un roi ennemi. Ils sont tout aussi complices du massacre de mes soldats que lui. Un navire rempli de ressources est arrivé de Tanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. சரி. உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு. சரி. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. என்ன கட்டளை? சரி.
பாய்ந்து தாக்கு. Nous vous remercions humblement pour votre aide, empereur Rajendra. Vous pouvez piocher dans nos réserves. உங்கள் சித்தம். Ah, cette petite éraflure. J'ai connu pire. Mettez-moi seulement un bandage, et je serai de retour au front en un rien de temps. Un navire rempli de ressources est arrivé de Thanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. Le voyage qui nous attend sera long சரி, et இந்த laborieux. கொடிய கணமே போகிறேன். Mais அப்படியே gardez le ஐயா. moral, soldats. Une fois que l'empereur du Bengale sera mort sur le champ de bataille, vous boirez tous au fleuve sacré du Gange. Nos soldats manquent de provisions, empereur. Puis-je suggérer une excursion rapide dans la campagne pour faire quelques pillages? Les paysans ont d'excellentes réserves de nourriture à cette époque de l'année. Le bruit court qu'une vaste force Chola marche sur mes terres. Pensez-vous vraiment, Rajendra, que votre armée d'Avorton peut se mesurer à l'Empire Pala? Si ma mémoire est bonne, vos prédécesseurs ont connu quelques déboires, non? என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். சரி, சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரி, இந்த கணமே போகிறேன். Le royaume de Kalinga est le premier obstacle sur notre உங்கள் route. சித்தம். அப்படியே. Nombre de leurs சரி, soldats sont கணமே dispersés போகிறேன். dans la campagne. என்ன கட்டளை? La ville devrait donc உங்கள் être சரி, simple à கணமே conquérir. போகிறேன்.
என்ன கட்டளை Les coureurs sont là. உங்கள் சித்தம் Verrouillez les portes. முன்னேறு Quittez vos postes. ஆயுதத்தை எடு Je veux dire, défendez la ville au péril de vos vies. என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு Kalinga nous appartient. Reposons-nous et soignons nos blessures avant de poursuivre notre marche. முன்னேறு Il semble que le roi Indrarata a détalé en voyant nos forces à l'horizon. உங்கள் சித்தம் Il se terre actuellement dans une petite forteresse dans les montagnes et prévoit de nous attaquer par derrière une fois que nous aurons quitté la ville. Si nous le tuons, nous pourrons anéantir le peu de résistance qui y reste. சரி என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் Paraît முன்னேறு que vous avez capturé Kalinga, Rajendra. உங்கள் சித்தம் Moi aussi, vous savez, j'ai marché sur une fourmi ce matin, mais je ne m'en vante pas. Un navire rempli de ressources est arrivé de Tanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. உங்கள் சித்தம் அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே ஆயுதத்தை எடு Tuez plutôt les gens de l'autre village là-bas. Ils ont plus de nourriture que nous. பாய்ந்து தாக்கு ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் பாய்ந்து தாக்கு ஆயுதத்தை எடு சரி உங்கள் சித்தம் சரி உங்கள் சித்தம் சரி உங்கள் சித்தம் முன்னேறு சரி பாய்ந்து தாக்கு கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை முன்னேறு உங்கள் ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் முன்னேறி கணமே போகிறேன் சரி முன்னேறு ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை சரி அப்படியே கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் அப்படியே என்ன கட்டளை அப்படியே கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு
Un navire rempli de ressources est arrivé de Tanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு! ஆயுதத்தை எடு! பாய்ந்து தாக்கு! சரி, சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். சரி, சரி ஐயா. சரி, இந்த கணமே சரி, சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். சரி, உங்கள் சித்தம். சரி, 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 சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. சரி, பாய்ந்து தாக்கு. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir rejoint les Chalukya quand ils se battaient contre vous, Rajendra. Une bonne chose aurait été de réduire Tanjavur en cendres. Voilà des propos forts pour un homme dont la poitrine est percée d'une flèche. என்ன கட்டளை? Cependant, pour que ces mots aient un sens, il faut agir en conséquence. சரி, சரி ஐயா. Une என்ன mort கட்டளை? courageuse ne compense pas une vie de couardise. சரி, என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. Un navire rempli de ressources est arrivé de Tanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne.
உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். சரி. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. சரி. உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. சரி. முன்னேறு. Ces vieux trébuchets peuvent encore servir un peu. Utilisons-les pour briser les défenses d'Utkala. Utkala se tient devant nous. Ses murs épais et ses forêts denses représentent de formidables défenses. என்ன கட்டளை? Peut-être pourrions-nous trouver un moyen plus aisé d'y pénétrer? Jamais les murs d'Utkala n'ont été franchis auparavant. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils tomberont. என்ன கட்டளை? Le bois de ces machines était complètement pourri. C'est étonnant qu'elles aient résisté aussi longtemps. சரி. சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். Un navire rempli de ressources est arrivé de Tanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. என்ன கட்டளை? கடமை போகிறேன். உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். Utkala est à nous, சரி. mais nous ne pourrons pas rester ici உங்கள் longtemps. சித்தம். இந்த Renforçons notre armée et affrontons l'empereur du Bengale au combat. சரி. அப்படியே. சரி ஐயா. Il y a quelques semaines, des bandits ont volé une relique de notre monastère. En tant que nouveau souverain, nous vous demandons de la restituer. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். சரி. இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? உங்கள் இந்த கணமே. சரி ஐயா. அப்படி இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சரி. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படி இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. சரி. உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. Qu'ont ces moines à ne pas conserver une trace de leurs artefacts sacrés? Bon, ont-ils nous récompense pour notre peine?
என்ன கட்டளை அப்படியே உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை சரி ஐயா சரி உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே கணமே போகிறேன் சரி ஐயா சரி இந்த கணமே C'est bon போகிறேன் de te revoir, Rajendra. Maipala a déployé son armée sur le champ de bataille et se prépare à attaquer. Mes soldats et moi avons bien exploré la région. Nous ne combattrons donc pas à l'aveuglette. Nous devons nous dépêcher de sécuriser notre position. Préparez-vous au combat. À la fin de cette journée, nous laverons le sang de nos ennemis dans les eaux sacrées du Gange. சரி சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் சரி சரி ஐயா கணமே போகிறேன் பாய்ந்து தாக்கு Un navire rempli de ressources est arrivé de Tanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. Nous vous remercions humblement pour votre aide, empereur Rajendra. Vous pouvez piocher dans nos réserves. என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் முன்னேறு Ma dynastie a appris il y a longtemps à ne pas entreprendre de campagnes extravagantes comme la vôtre, Rajendra. À présent, nous allons inculquer cette même leçon au Tchol. Envoyez les ratas! Cette petite éraflure. J'ai connu pire. Mettez-moi seulement un bandage et je serai de retour au front en un rien de temps. என்ன கட்டளை முன்னேறு சரி ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை சரி பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு J'ai déjà pleuré la mort d'innocents. Mais je dois me rappeler que ces paysans ne le sont pas vraiment. Par faiblesse, ils se sont laissés manipuler par un roi ennemi. Ils sont tout aussi complices du massacre de mes soldats que lui. Mais qu'avez-vous fait? Seul,
Un barbare détruirait une telle merveille. சரி, பாய்ந்து தாக்கு, முன்னேறு. Un navire rempli de ressources est arrivé de Tanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. L'armée Pala se disperse comme des oiseaux apeurés par le rugissement d'un tigre. La victoire est à nous. Malgré l'humiliation que je lui ai fait subir, Mahipala refuse de s'incliner. Il se retire et laisse l'est du Bengale ouvert aux attaques. Et ainsi, il sauve sa dynastie de l'annihilation. Une partie de moi admire sa résistance. Mais cette partie de moi doit mourir. Il ne peut y avoir d'admiration pour mes ennemis. Aucun respect pour ceux qui refusent d'accepter leur place dans ce monde que je crée. Pour l'instant, je vais laisser Mahipala rapiécer les bouts de sa fierté brisée. Un autre prédateur, plus grand, a attiré mon regard. Yay?